para sa Pilipino. Walang fake news, walang sinasanto. Laban sa korap, laban sa abuso, para sa katotohanan. Pinoy Insight, boses ng Pilipino. Katawang Pilipino. Niiling panahon na, dili na igo ang tagsa-tagsa na pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon, ug lig-ong baruganan, batok sa korupsyon, pag-abuso, o mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Ipahayag usab nato ang akong tibuo suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni ining koalisyon. Nailhan nato si Mayor Basti nga usa ka isog na ay baruganan andam makikaway o iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawan. Ug labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang Bibi Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot nga gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kining alang sa tanang Pilipino na namandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mubalog